বাড়ির ছেলে ডাক্তারি পাশ করে ফিরছে, তাই সেলিব্রেশন চলছে নানা পদের রান্না। শেফদের পছন্দ সিস্টার মশলা, যা মডার্ন টেকনোলজি এবং স্বাস্থ্যসম্মত। টেস্টিও সিস্টারের রান্না, প্রতি পদে স্বাদের বাহার। সিস্টার, নিশ্চিন্তের প্রতীক। Narok budareng srengna ni bagai thai kaham nai tu gutong hingke tabuk te wanana nangya Rajashri College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengere zakha Rajashri College of Education and Skill onoro kaham ku campus by kerenggi manai te oronok ni kaham thinang ni bagano snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library te kwbangma activities ro Rajashri College of Education and Skill o kwbangma course baino rongsrungjagi tongo aborok wngkha education, English, political science, kok borok sociology, philosophy, physics, chemistry, mathematics, botany, human physiology, zoology and skill development norok oroni bisingo kahamko course choose khai rongsrungi manai tei norok ora scholarship bai rongsrungnani shep kahamani manai हिंगे ताले दी ताबुक नो एडमिशन नि बागै बरक बाई करंग दी हम बाई। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। My father used to worry about my education and my future, but I found the right path at Techno College of Engineering. Here, we explored the cutting edge of knowledge of physics, chemistry, computer science engineering, electrical engineering, civil engineering, mechanical engineering, electronics communication engineering, 3D design and artificial intelligence. We are mentored by world-class faculty members and empowered through the Teka Tools initiative, which connects us directly with industry. Techno College of Engineering. Khulumkang Shalome Deborma, Norok Jotonon Lamshogo Chinita Bushak Dorani Kokbora Koktomawa. Puilano Faidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogro. TTRDC Hakon Hilwa Zizangway Kumilongo Palazaka Maharaja Vikram Kishore Maniko Bahadurni 118 BC Asaimani Shal. Manjaka TTRDC CM Ronald Deborma MDC and Deborma Emile Bishop Colena Kobodo Nite Kubonadongro. Notice Foundation Luazi Jangwera Zokoragul Nebraska Bapalaja Maharaja Vikram Kishore Maniko Bahadoni 118 Bisha Asamani Shal Manjaka Habuba Kishore Deborma Hakunika Samonte Batambu Mr. Notice Foundation Adongo. Srangshla Maharaja Vikram Maniko Bahadurni Asamani Shalate MBBWS Niluazi Jangwera Zokoragul Klaisaka Kaisareli Abunjakle Botola Amsayo Tongmani Maharaja Vikram Nishim Lango Tangai Klaisaka Ke Katin Manjaka Rashkumari Parga Deborma Kusam CM Eba MDC Purnachandra Jomadia MBBWS ni Adongo Makobe Student Rock.
Rajakaragulini 0 point Maharaja Bir Vikram Kishore Manik Bahadur ni Mangthongo Khomboge Palai Saka 118 Bisha Asamani Shal Manjaka Hasan Montrakara Professor Dr. Manik Shaha Visipani Haste Asufang Official Debra Visipani Haste Tangfang Bibin Debroma MC Mayor Deepak Muzumdar Nakobite Kubunadong Ra Botlahat ni Bania Kleine, Shahjahan Miani Palnogo, Red Flag ED. Strangshell Pungopuya Razakoragu in Western Club Ganani, PEC Briefel Amstani Winnie Tong Tainogo, Kleza Kare. Hasan Jogathai Bakshakan Lefunga Hatoba Palazaka Maharaja Bir Vikram Kishore Manik Bahadur 118 Asamani Shal Manjakati Disney CM Brunel Debrumano Kobe Bodun Nite Kubunadong Ro Strangshell to develop Nadong Jusha Maharaja Bir Vikram Kishore Manik Bahadur 118 Asamani Shal MBBR put a tangle Bini Mangtongo Kumboge Pale like a Maharaja Bir Vikram Asamani Shal Manjakati develop Asafans Monihar Debroma Emily Shopna Debroma Emily Nanita Debroma Ria MDC Debroma Kachamonte Member Kumachamatana Kovite Kubunadong Ro Tabu Koktuma Shukrubui. TTRDC Haponilu Azizangway Kumilongo Palazaka Maharaja Bir Vikram Kishore Manik Bahadurni 118 BC Asamani Shal Manjaka TTRDC CM Ronald Deborma MDCZ and Deborma Emile Bishojit Kolena Kobe Bodol Nite Kubunadong Ro Ashalapulana Kumlongo Tomani Maharaja Bir Vikram Kishore Manik Bahadur ni Mangthongo Kumalakan Roy Pandau Manzani Naruero Boramia Parka Abonyaglono Palaisaka Maharaja Bir Vikram Kishore Manik Bahadur ni 118 Asamani Shal Pandanote Kok Shanan Tangi TTRDC CM Ronald Debroma Shaka Maharaja Bir Vikram Kishore Manik Bahadur Koroksa Modern Architecture Tongmani Hinai Bini Wanshu Mungno Puskango Tonino Shamo Homo Klaizana Nishaka TTRDC CM Ronald Debroma Sini modern architect Sini Maharaja Bir Vikram Kishore Manik Bahadur Debromani 118 birthday anniversary 118 tomo Asema Sal O Asema Sal Norge Joto Kami Kami Joto Amsayono Joto Institution no O Asema Sal Palijak tomo Ebong tab tini omoni ongo hisabe Sini headquarter ro Sini Maharaja Bir Vikram Kishore Manik Bahadur ni Mangthongo Bini statue o Tino Phungjarabo Khumrlai Thike Tini O Khumrlai Thani Oro Phaimanjak Phaijaka Sini O Amsani MDC Boromgrang Jiten Debroma Sini former CEM Boromgrang Buddha Debroma Sini former EM Boromgrang Romani Debroma Sini former MDC Boromgrang Ganesh Debroma Tai joto Sini officials Tai Sini active social activists rok Oro Phaimanjak Phaike Tai Oro Koekta school ni student rok phai singologi de Phaike Ebong Singje O Maharaja Bir Vikram Kishore Manik Bahadur ni Asman Sal je Pali Lemani Omo Sara Bosor no Hodom Rodonke Palleyo Taklai Bosung Haken Palleyo Pallei Tongo Ebong joto kamio Joto Amsayo no Palijak Tongo O Tinini O Asema Sal Norgi Ang Hasteni Joto Lukurongno Joto Aniti Prasa Dofani Lukurongno Khakaham Tai Hamzamu Yaforo Tai Chiba Yaforo Tinini O Asema Sal ni Bisingti Joto ni Nukungono
hamari kupulungkai faitong nai norok jotono sigo sini TTDC habangka limited fund ni bisingti sing samungma kayo je kisimisa fund mamani bisingti na sing jesak hamkreni samung klaimansak klailei tongo chaitonglai tongo ebong je fund ni bisingti samung klaijangmano mo naithotok ke klaijagoi tongo seriously ke klaijak tongo ebong sing ini neo maharaja atema sallobo sing omon somai tongnai je sini Tripura sam chaino tebo development ni dige tebo kusubsa karman dige sing somai tanglai samung khalne no mono sini somai tini no salo ebong naithotok klainani Tripura sodo phono tebo kusubsa ga pisanani omono sini TTDC administration ni somai o bubagrani somai ebong o somai no nargino sing joto kamiam chayo ebong TTDC administration bo samung kam ke khaito আবাইকানা আসলে ককশন থাঙ্গা এমএলএ বিশ্বজিৎ কলেজ শাখা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুর ত্রিপুরা হাসিন তঙ্কশন লোকরগ্ন সুকাঙ্গে তেলাঙ্গানি কগ্ন ওয়ান সগৈ দার বিদাল ইমাং নকমানি আ ইমাং রগ্ন মুক্তাং খ্লাইনানি নাহার মঙ্গতাবু সামং খ্লাই তঙ্গ হनै তিনি নক যতন শিব সিনি থিপ্লাইয়া মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুর যে 118 বার্থ অ্যানিভার্সারি বিন আসাইমানি সালন রগৈ जों তিনি খুমলুং मेन हेडक्वार्टर और चीनी बुबाग्रानी मांगफ्लेवो को मांगथंगो जों इनार खुंबक लाइखा ताई जतनो न तिनी सारा त्रिपुरा जागावनो चीनी बुबाग्रानी जे ओ आसे माने सालनो रगै जों जत जागन पारलै दं कखायनो जतनो सेवा चीनी बुबाग्रा चीनी जे 184 किंग महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुर बिनी जे खाइपे बारारो बिनि जे इमां अबरकनो त्रिपुरा हावो बाहायके जोंताइबो इमप्लिमेंटेशन खायै जोंताइबो काहाम खायै चिनि बर रकनो बिनि इमां न जों मुक्तां खायमानाय अबति नासिगो न जतने सेवा चिनि जे बुबाग्रा जे लास्ट किंग बंखा त्रिपुरानि आधुनिकीकरण हजाबो बनो जतने सिनु जे मॉडर्न आर्किटेक्ट हिसाबै अफ त्रिपुरा ने कारण बिनि जे विजन बंखा कासे विजनरी लीडर बो हजाबो कारण जों नुखा जे चिनि 184 किंग नि बिसिंगो चिनि जे पाइथाक राजा 41 यारो बिनि लांमा चलांखा हाइपनो बो त्रिपुरा जन माने अनेक जागा माने कुचो कारि लांखा तानि बगे हिमालय बनि काहि बिजनरी तंगनि बगे बो इवन यूरोप कंट्री हाइ जागा पॉइंट बो गुरि सारा यूरोप बो गुरि फैके तानि बे गुरि हिंके ओ त्रिपुरा जनि त्रिपुरा सरकनो ओ हानि बसरकनो ताइबो कुचो खाइखां बगे आगरतला शहर हाइ जना एकदम मॉडर्न आर्किटेक्ट हाइ सामजा त्रिपुरानि बरन ताइबो जों काहाम डेभलपमेन्ट खायनान बगे बिनि इमां तंगनि एबा अनफॉर्चुनेट जों उमर कम जरावन बिनि लांमा चलांखो चिन बुबाग्रा ओंखाय तिनि आमनि बगैनो जों आस्ते आस्ते चिन बरकनो चिन्ताय मा सिनाय जे चिन बुबाग्रा ताम ताम खायलां कारण जों नुगोर तिनि कॉलेज हाय एमबीबी कॉलेज हंतु उमाकान्त एकाडेमी हंतु महारान तुलसी पति हंतु जों चिन बुबाग्रा खायगोन निन उदिपुनि केबिया हंतु माने ताबो त्रिपुरा जों जारा बिख्यात नाम करा जेटा स्कूल कॉलेज रखें तीन बुबाग्रा नामालो खाइथां किन्तु एक समय ताम खाइजाका चिनि बुबाग्रा रत्न हामिया सुनामै चिनि बुबाग्रा रत्न कुनु सामुं खाइ चिनि बुबाग्रा कुनु सामुं खाइलेंया हनै किन्तु माथे मैदान प्रचार खाइजो चिनि बुबाग्रानि जे खाइलांबरनो तोरा खिलाय तंजाका या बताबुक चिनि बुबाग्रा महाराजा प्रभु किशोर मानिक बाहादुर जे प्रति एडिशो सरकार फाइमानिया गुलो त्रिपुरा मथा सरकार फाइमानिया गुलो ताबुक जों जत नाय चिनि जे इतिहास नरक फाइमानो हिस्ट्री रिवाइव इटसेल्फ माने इतिहास हाइन है किफिल फाइबो जिनि राजा रत्न जेबो बरम रजा गया किन्तु तिनि जों हाइन हाय त्रिपुरा सरो तिनि जों बुबाग्रानो जोंते बरमने बै जोंते सोंनि फाइगाबो एकमात्र चिनि बुबाग्रा महाराजा प्रभु किशोर मानिक बाहादुर नेतृत्वे तिनि सारा त्रिपुरा थांचा खायै जों हाइन हाय जों रिवाइव खाइदों आसामनि पान्डाव टिडिआरडिसि सीएम रुनेल देबबर्मा एमडीसी स्टेन देबबर्मा एमएलए बिश्वजित कला एक्स एमडीसी कर्नेस देबबर्मा खबै पदनि तेखौबन आतंकरब मानजाखा आबायकनो मानजाखा दालबिजान रोंनो रोंसोंनाय दे सोंनाय जोगसं
Homelang Shimashish Nikokthom Chini Khorang. Notice Foundation lo aji jang wera zokaragul ni press club palai jaka Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur ni 118 bishe asamani shal manja ka Habubak ra Kishore Deborama Hakru Nikasa Monte Watan Bumik Notice Foundation adong ra সূচনা করছি সঙ্গে রয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আমাদের অত্যন্ত প্রিয়জন সুশ্রী শ্রী Thank you everyone and our honorable dignitaries. তিনি বলতেন একটি জাতিকে এগিয়ে নিতে গেলে শিক্ষা সংস্কৃতি এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতেই হবে। আজকে এই পক্ষ থেকে নর্থ ইস্ট ফাউন্ডেশনের এমপির পক্ষ থেকে আমি দিদিমা ঘোষ মহোদয়কে একবার অনুরোধ করব এই পর্বের আয়োজনে আমাদের সঙ্গী হওয়ার জন্য। এর মধ্যে Bishik Burumno, Hasin Jura Thayo Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur ni asamani shal palai jago. Abaikan Srangshla Notice Foundation luazi jangwai Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur ni 118 bishe asamani shal palai jaka. Wilena Pandaw Manjana Naro Erno Lamro Shogain Harzaka Abunyagluna Maharaja ni asamani shal natoi. Klaizaka Kasha Panda. Panda Gokshan থেকে Habubak ra Kishore Deborama Shaka Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur. Hasin Lukurong ni bagai dalbitar Shamu Homung Klailanka. Aba logologino bini wan sumuno belekeno shukang zakanai bini imang rokno muktang klainen bagino shamu humu klaisagi tongo tabo aba heneno debo dalbital kok shaka Habubagra Kishore Deborama तो इतने कम उम्र में महाराजा ने त्रिपुरा का एक संविधान बनाया डेमोक्रेसी डिड नॉट कम इन 47 और 49 महाराजा ने 1946 में एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था जहां में पॉलिटिकल पार्टीज होंगे वो इलेक्शन फाइट करेंगे और डेमोक्रेसी विल बी देयर विद द टाइटल बना जो भूटान में है जो इंडियन में है वो महाराजा ने किया क्योंकि उनका एक सोच था। मैं तो महाराजा का जो अभी हमारे पहले प्रतिमा जी ने बोला है मेरे आलोचना लोग बहुत करते हैं सबको लगता है कि ये पॉलिटिकल भाषा है कभी कभी जब मैं गांव में भाषण देता हूं ग्रेटर तिकरलैंड का बोलती लेकिन अगर महाराजा वीर विक्रम आज जिंदा होता तो कुमिल्ला भी अपना होता नोआखाली भी अपना होता और हमको गोवा जाने का मौका नहीं पड़ता क्योंकि चट्टग्राम में अपना बीच होता और आज जो हमारा गोत्र त्रिपुरा में कुछ नहीं है लैंडलॉक्ड है बांग्लादेश के लोग कभी कभी बोलते रहते हैं चिकन्स है ये अगर लैंड सी रूट अपना होता तो जो आज हम 100 रुपया में बेचते हैं हमको 1000 रुपया मिलता और जो हम 1000 रुपया में खरीदते हैं 200 रुपया में हमको मिलता और अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को पढ़ोगे या मर्जर एग्रीमेंट को पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली लिखा गया है प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ चकला रोशनाबाद हाउस इन कुमिल्ला तो देश के उस समय हाउ डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव प्रॉपर्टीज इन ईस्ट पाकिस्तान टू कंचन प्रभा देवी बिकॉज दैट वाज नॉट इन इंडियाज डोमेन बट कंचन प्रभा तो देवी वाज टोल्ड कि वो भी आपका है इसके लिए उन्होंने साइन किया मैंने पहले भी कहा हमारा सीमा कभी बड़ा हो सकता एक समय पूरा नॉर्थ ईस्ट बर्मा तक था आज छोटा है लेकिन अगर आपका सोच बड़ा हो और दिल में एक जज्बा हो तो जो आज हम सरेंडर हमने किया है वो भी हमारा हो सकता है बिकॉज वी कैन डू इट आज
गाजा में बेथलेहेम जेरूसलेम जो हट गया था 1000 साल के बाद उनको मिला, तो हम क्यों नहीं सोच सकते। महाराजा वीर विक्रम का और एक सपना था, एक आधुनिक त्रिपुरा। शिक्षा में उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके मृत्यु के बाद हमने महाराजा के नाम में, मैं आज भी देखता हूं लोग जाकर फूल लगाते हैं, कहीं में माला लगा दिया, लेकिन उनका जो सोच था, उनका विजन था, आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अगर आज हम हाथ आगे बढ़ाते हैं और कोई और हाथ लाता है, तो अगर हाथ हम जोड़ ले, त्रिपुरा का पहाड़ और यहाँ का अगरतला का हमारा समुद्र हाथ जोड़ ले, तो ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर और महाराजा का दोस्ती था, अगर आज से 100 साल पहले हो सकता था, तो आज क्यों नहीं होता? बिकॉज वी आर डिवाइडेड बाय पॉलिटिक्स। और सच बोले, अभी उन्होंने कहा कि मेरी माता जी, जो लोग डायरेक्ट बात बोलते हैं, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता डायरेक्ट बात बोलते, लेकिन जो लोग सच बोलते हैं, जो मुंह में बोलते हैं, कभी कभी सच कड़वा होता है, दुख भी लगता है, लेकिन वो सामने से बात करते हैं। जो लोग सामने से मीठा होते हैं, वो पीछे से बात करते हैं। आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल, स्पेशली द पीपल, द डिग्निटरीज, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मुझे यहां में इन्वाइट किया। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हम्बल्ड, एंड आई वुड लाइक टू से वन थिंग फ्रॉम माई साइड। मैंने कहा शुरू में भी, आई लव माई कंट्री, आई लव माई भारत, एंड आई विल डू नथिंग which will ever make my country look small in front of anyone. But I love Tripura as well. And it should be a collective dream how to bring honesty back to the fore. Asal bandau habu bagra production development karibo manjaka hakto nikasa montri pratima bhumikte Northeast Foundation ni adang ro. যে গর্বের কথা আপনাদের ব্যক্তির সঙ্গে, তার আদর্শের সঙ্গে এই পরিচয় করে দেওয়া গর্ব। তিনি বলতেন এই যে জাতিকে এগিয়ে নিতে গেলে শিক্ষা, সংস্কৃতি। রাজখরাগুল নিশিমি সুপর্ণাতে সালসাংনি ককথম চিনি খরাং। Srangsla Maharaja Bir Bikram Manik Bahadur ne Asamir Shalnate MBBWS ne Lua Jijang wa Raja Khoragalo Khlaisa ka Kaisareli Abon yaklo botala amsayo tongmani Maharaja Bir Bikram ni Shimlango Thangai Khlaisa ka ke kating Manjaka Raskumari Parga Deborma Kasam CM eba MDC Purnachandra Jomadia MBBWS ni Adong Rogno Khobui student ro MBBWS ni Lua Jijang ba Bishopuro Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur ne Asamer Shalnate Khlaisa ko rally aba ekan takle Bishop Raja Khoragalo Khlaisa ka rally asal ni rally paimani yagulo no Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur ne Shimlango thangai cake cutting khlaimani bishingte palai jaka 118 bishini asemani shal cake cutting khlaimani yagulo koktuma thumna robe kokshana thangai Rajkumari Parga Deborma Shaka Maharaja Bir Bikram ni wansho mohtina shamung humu khlaisa gai tongo tabuk lukurong ni bagai hinai सबसे पहले आप सबको हमारा नमस्कार कुलुमखा। जैसे आपको सभी को पता है कि आज महाराजा वीर विक्रम का 118th जन्मदिन है, जो कि अभी हम पूरा त्रिपुरा में हम सेलिब्रेट करते हैं। इस जन्मदिन को सिर्फ हमें बस एक सेलिब्रेशन के जैसा नहीं देखना है, इससे हमें सीखना है। महाराजा वीर विक्रम ने जो त्रिपुरा के लिए किया, वो त्रिपुरा के एक मॉडर्न महाराजा थे, विजनरी एंड एन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न त्रिपुरा। उन्होंने जो किया हमारे स्टेट के लिए और इंडिया के लिए भी, वो हमें सबको जानना चाहिए। महाराजा
बहुत कम उम्र में राजा बने। उनका जो फादर थे महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य, वो भी अपने में एक बहुत महान महाराज थे। महाराजा वीरेंद्र किशोर का भी देहांत सिर्फ 39 ईयर्स में हुआ और महाराजा वीर विक्रम बहुत कम उम्र में 15 साल की उम्र में एक राजा बन चुके हैं। आप सोच सकते हैं आजकल हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल में 15 साल की उम्र में, हम उनसे ज्यादा कुछ हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते, पर महाराज के ऊपर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो 15 साल की उम्र से आ चुका था और 15 ईयर्स से लेके जब तक उनका देहांत हुआ 39 ईयर्स तक उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे स्टेट के लिए और कंट्री के लिए। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने जो भी कुछ किया, अभी हम लोग पूरा अपना त्रिपुरा में हम देख सकते हैं, जो भी आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, एमबीबी कॉलेज हो या आपके धर्मनगर में कॉलेज है, उसको छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाना, डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करना त्रिपुरा में, वोटिंग राइट्स, उसको छोड़ के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म्स लाना, अगरतला टाउन प्लानिंग, और सबसे जो बड़ा उनका जो विजन था वो था आपका लैंड रिजर्वेशन, जो आज का जो TTADC है। इट इज एक्चुअली एन आउटकम ऑफ जो महाराजा ने इन्विजन किया था ताकि हमारे लोगों को बचाकर अपना लैंड राइट्स दे सके। तो ये सबका जो भी महाराज ने हमारे सबके लिए किया, धर्म जाति ये सब नहीं देखा महाराजा ने कभी भी। और आजकल के जमाने में लोग वोट्स लेने के लिए, पावर में आने के लिए, ये सब छोटे छोटे चीजों को लेकर हमारे कम्युनिटी में, हमारे लोगों के बीच में बहुत कुछ हेट्रेड पैदा किए हैं। महाराजा के अंदर में जितना प्यार था अपने लोगों के लिए, ये हमको दोबारा कल्टीवेट करना चाहिए। हम लोग को एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। यही देख के जो सबसे बड़ा सम्मान होगा महाराज के लिए, ये होगा महाराज का जो भी सपना उन्होंने पूरा नहीं कर सका अपने जीवित होने तक, उसको आज हमको पूरा करना है। इसी के साथ में हम आप सबको बोल रहे हैं कि आप महाराज को सम्मान दीजिए। उनके जन्मदिन में हमने एक एग्जीबिशन भी रखा है हमारा, जैसे आपको पता है, आई एम ऑल्सो द कन्वीनर ऑफ इंटैक, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज त्रिपुरा के लिए। हमने एक एग्जीबिशन भी रखा है। हम सबको बोलते हैं आप आइए वहां पे। महाराज का जो जन्म के टाइम से लेके टिल मर्जर ऑफ इंडिया, हम लोग ने बहुत सुंदर से फोटोग्राफ्स के माध्यम से हमने एक एग्जीबिशन किया है। आप वहां पर आके भी महाराज के बारे में बहुत सीखेंगे। और यही कह के आई विश यू ऑल ऑल्सो अ वेरी हैप्पी 118th बर्थ सेलिब्रेशन ऑफ महाराजा वीर विक्रम। नमस्कार, हम बाय। आशला राजकुमारी परिगते प्रणकारी बमान जाखा गोजाम CEM एबा MDC पूर्णचंद्र जमातिया MBBWS नि आतंक खबे तेकुबन स्टूडेंट रॉक। मुबारक हो। हम लोग महाराज से, जैसा महाराज था ऐसा भी हम लोग बनने का कोशिश करें। थोड़ा सा भी होने से हम लोग का त्रिपुरावासी के लिए बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ में भगवान महाराज की आत्मा को शांति दे और हमको सिखाए। ठीक है, এখন আমি Raja Kharagulen Shime Shupornate Shalsani Koktum Chini Khorang. Raja Kharagulen is 0. Maharaja Vir Vikram Kishore Maniko Bahadur Nimang Thongo Komboge Palaizaka 118 Bisha Asamani Shal Manjaka Hasri Montrakora Professor Dr. Manik Shaha Bizipani Haste Asupang Obishek Debra Bizipani Haste Tangpang Bibin Debroma MC Mayor Deepak Mozumdar Nokobite Kubunadong Rock. Mishubruma 19 August Shalmaro Palaizago Maharaja Vir Vikram Kishore Maniko Bahadur ne Asemani Shal Abahageno Shangrang Shala Hasri Montri Okrani Manjang Maharaja Kharagulen 0. Palaizaga Maharaja Vir Vikram Manikani Asemani Shal Wilana Pando Manjani Narwairo
महाराजानि मांथामखौ माला कान्दुई वन याफरका बरम अपन यागुना सेंजका आशानि पांडा पांडा पक्षाने थांगा हस्ति मंत्री अग्र प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह शाका महाराजा बीर बिक्रम अंखा हस्ति नायथा तके सुनामै दिशानानि बागै सामोहमं खलायनाय महाराजा अपने बागैनो मॉडर्न आर्किटेक्ट हंसाको बनो हुनै आकोनवा छुगैनो बिजेपि हाबा फाइब्रनि सिमी राजा खरागुलिनि जालफेजाल थायो महाराजानि मुंगै सुनाम जाखा अबायकेनो आगरतला एयरपोर्टनि मुंगो रसाखा महाराजा बीर बिक्रमनि मुंगै अबायकेनो आशल कक्षानन थंगैते बदार बिदाल कक्षका हस्ति मंत्री अग्र प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह যাকে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরকে আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার বলা হয় এবং উনার আজকে 118তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন সমস্ত ত্রিপুরাতে আজকে আমরা সব জায়গায় আমরা করছি এবং সত্যি উনাকে যত উনার সম্পর্কে বলা যায় ততই কম ত্রিপুরার জন্য উনি যা করে গেছেন এবং আমরা দেখেছি স্বাধীনোত্তর পরে স্বাধীনতার পরে যেভাবে রাজরাজারা মহারাজারা একসাথে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের জন্য যে কাজ করে গেছে এর মধ্যে এই মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর অন্যতম। আমরা সবাই জানি যে আগের সরকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর বা যারা রাজন্যবর্গের যারা কাজ করে গেছেন ত্রিপুরার জন্য তাদের সম্পর্কে একেবারেই ওয়াকিবহাল ছিল এবং ওয়াকিবহাল ছিল না। আর কোনো কথা আমি বলতে গেলে ওনাদের সম্পর্কে ওনাদের ইতিহাস সম্পর্কে কাউকে জানতেও দেওয়া হয়। কিন্তু আপনারা দেখেছেন 2018-র পর থেকে আমাদের সরকার ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার আসার পর আমরা মহারাজাদের সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং আপনারা জানেন যে আজকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এখানে যে মহারাজার নামে যে সিঙ্গার বিলে যে প্রথম ত্রিপুরা তরফ থেকে উনার নামে যে মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দর নাম পড়েছে। এখানে আজকে আমরা যেখানে এসেছি আমি একদম যখন ছোট আমরা দেখতাম যে এখানে একটা আইল্যান্ড ছিল কামানচুংয়ের পাশে, কামানচুংটা পাশেই আছে কিন্তু এই আইল্যান্ডের নাম গোত্রহীন এবং সেই জায়গায় যখন আমি মুখ্যমন্ত্রী হই আমরা ডিসিশন নেই এবং এখানে একটা 0 মাইল ফলক ছিল সেটাকেও মাটির নিচে চলে গেছিল, সেটাকে উপরে উঠিয়েছি এবং পাশাপাশি এখানে উনার একটা মূর্তি আমরা কিন্তু এখানে স্থাপন করেছি। আজকে এখানে আমরা সবাই এসেছি তো এসে উনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং উনার যে কাজ করে গেছেন আপনারা সবাই জানেন যে আজকে এই যে আগরতলা শহরের এত সুন্দরভাবে উনি রাস্তাঘাট এবং এই যে বিল্ডিং গুলো বানিয়েছিলেন এত সুন্দরভাবে এবং সারা ত্রিপুরাতেই আজকে যেখানে শিক্ষার ব্যবস্থার কথাই বলুন, রাস্তাঘাটের কথাই বলুন, বিভিন্ন সংস্কারের বিষয় বলুন, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোরের প্রচুর অবদান আমরা কিন্তু বলতে পারি। আমরা সবাই জানি যে আমাদের যে রবি ঠাকুর যাকে আমরা নোবেল পুরস্কার যিনি পেয়েছেন এবং উনি এখানে কিন্তু 7-7বার মহারাজা বীর বিক্রম যখন এসছেন তার আগের থেকেও মহারাজা বীর বিক্রমের জন্মের আগেও যারা মহারাজারা ছিলেন 3 মহারাজের সময়ে উনার সাথে ভালো পরিচয় ছিল। এখানে উনি 7-7বার এসছেন মহারাজা ত্রিপুরাতে এবং এই মহারাজার আহ্বানে এবং এখানে এসে উনি আমরা সবাই জানি যে রবি ঠাকুরের সাথে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোরের একটা বিশেষ সম্পর্ক ছিল এবং ভারত রত্ন হিসাবে কিন্তু উনাকে ভারত ভাস্কর হিসাবে উনাকে সম্মান করা হয়েছিল। আমরা সবাই জানি এবং আজকে এর জন্য আমরা সবাই একত্রিত হয়েছে এবং উনাকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আমার সরকারের তরফ থেকে এবং সবার তরফ থেকে আমি ত্রিপুরাবাসীর তরফ থেকে উনাকে আজকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি বলবো যে উনি যেসব কাজ করে গেছেন এই সম্পর্কে নেক্সট জেনারেশন সবাই যেন জানে এবং ওনার সম্পর্কে পড়ুক এবং আগামী দিনে ওনার যে চিন্তাধারা সেটা যেন আমরা সরকারও যেভাবে কাজ করছি ওনার এই চিন্তা ভাবনা কিন্তু আমরা আজকে
Asalni Pandau Hastir Montrakra Professor Dr. Manik Shahano Karibo Manjaka BJP ni Haste Achokang Obashek Debroy BJP ni Haste Tangkang Bipin Debroma MC ni Mayor Depok Musumdar Corporator Prokno Jotuna Kobe Boton ni Tekobon Adang Ro Abahikano Manjaka Dalbitat Rumno Pitrum Strangero Razokra Gunjim Narani Koktum Chini Korang. Botlahatini Bania Kleine, Shahazahan Mianin Palnogo, Red Klaka ED, Strangshal Pungopuya Razokra in Western Club Ganani, PEC Briefel Amstani Winnie Tong Tainogo, Klezakare. Strangshal Asum Red Klaka ED, Ashalopulana Botlahatini Bania Kleine, Shahazahan Miani Tong Tainogo, Klezakare. Abanyaglo Bota Haltini Salazan Palnogo Klezakare. The ones that are on Palnogo, Red Klezakani Fiaba, Tawni Bagi Klezaka Idini Rate, Abunote, Unyafin Mushashre, Ashla Red Clemenote, Mushashre in Yafano, Palnogi no Fonshaka, income tax ni Red Klezakune. তারা ইনকাম ট্যাক্স থেকে এসে দেখতে আচ্ছা ঠিক আছে ইনকাম ট্যাক্স বাড়িতে গেছে দোকান আছে দেখতে এসে ইনকাম ট্যাক্স আমার নাম শাহজাহান অক্ষণও তো কিছু পাইছে না তারা আছে আপনি এটা রাখেন কেবা আশানি রেড ক্লাইজা মারগনগৈ হাস্তিনি সিনাই নুনে লুকরনি খাকামু পারি মঙ্গ তঙ্গিমেনো মুসুসে কইসা কক্তমা আবনতে পত্রা হাতুয়া নুকসাকা উত্তা কাফলা Bureau Report, Chini Korang. Hasten Jerothai Bakshakana Lefunga Hatoba Palazaka Maharaja Bir Bikram Kishur Maniko Bahadone 100 Edna Asemani Shal. Manjakati Business the Brunel Debrumano Kobe Bodoni Teko Bonadong Rock. Ashalom Maharaja Bir Bikram Kishur Maniko Bahadure Mangthong Buskanga Khombo Ke Cutting Climate Bishinti Palaisa Kabini Asaimani Shal Bodoni Lokorok Mansak Mungo Hasini Joto Thayona Palaisaka Abahake Maharaja Bir Bikram Kishur Maniko Bahadurni Asaimani Shal Hanishaka TTI Disini Runel Deforma 118 como Asema Sal Sini Modern Architect Sini Maharaja Bir Bikram Kishur Bahadur Inka Omuni Sini Sawai তিনি সিনি লেফুঙ্গা বাজার সিনি পার্টি অফিস সিঙ্গানা 14 বুজং সিনি যে বুবাগ্রানি মাংথং এবা স্ট্যাচু সিং লাইকা তাই অমনি লগলো কেক বড়া লাইকা অমনি তিনি নিও বুবাগ্রানি আছে মাসাল সিনিও আমসে সিং পালিজাক তংয়া সারা হাসতে ওনো সারা তিপ্রাওনো যত কামি কামি আমসে ওনো পালিজাক তং হদম দরমকে অমনো ও তিনি নি Maharaja Asema Salorgi and Hastini Joto Ani Kazani Takupte Urunani Rangchak ni Takupte Burunan Kakam te Hamza Yapur. Lefungani Shimboy Nikok Tum Chini Korang.
Srangsla TWF na dongjok som Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur ne 118 asemani shalo MBBR puto thangai bini mangthongo khumboge pale leka Maharaja Bir Bikram ni asemani shal manjaka TWF ni asok phangjak Monihar Debroma MLA Shapna Debroma MLA Nonita Debroma Riang MDC Kita Debroma Kacham Mantri Member Kumar Jamatiana Khobite Kubuna Dongro Ashlok Okshanan Thangai TWF ni asok hangjak Monihar Debroma Shakache ni Tipra Sharok ni Shinimung Nongka Hasini Maharaja Rok Borokno Pogoi Thanga Hangai Ingla Khanai Kuilano Tini happy birthday to you Bubagra Bir Bikram Kishore Manikko Bahadur Jung airport to Phaijak Ani Logio Tongo Tini TWF Central Committee team Tai Khoroknui Borom Ganang MLA Juk Borom Ganang Juk Honorable MLA Swapna Deborma Tai Nondita Deborma Riang Borom Ganang Juk MDC Tai Sini TWF ni GS Gita Deborma Tai Joto Sini TWF ni team Jung Oro Sopaika airport to Ketal airport Oro Sini Bubagra Bir Bikram Kishore Manikko Bahadur ni Mangthong Tongo O Mangthongo Tak laino last time Jung TWF to Oro Kumbok lainan ni phailayo Apni bagai Bubagra Bir Bikram Sini bagai tabu ko sini bakhaw kathang tongo Bo umur kombono askai tirprano naithotok layo school college hospital bebak noklai kelangka abo jeng belai khe gorbo ngani kok karon mo airport tabuk je birkhung khola obo Bubagra ni jagano Bubagra ri kelangman bagino tabo or airport ngui tongo aboni bagai ang jokto o Tripura hasteo tongnai tai Tripura hasteni hataro tongnai jotto rangsakni takukte bukuk jongno obono koinai sung Tripura juk Tripura sahni sinijak mani laibumano chini rajarok o rajarokno sung pogi thangkai saya rajarokno borom rinai bo sungno borokno sung tabuk bochin bokhaw toni ui tabuk chini buskango bo chini pai thakne raja tongui tongo sungno logi rui tongo aboni bagino sung Tripura rajyo ungthun all India ungthun sara bisho ungthun sung kungsup sawoi sung borom mani tongo raja rongni bongsodor hinjagoi aboni bagai ang jotonon hambai sung o din dokno pogoi thangkaiya kami nok burum no sung chini raja rokni asaimani sal thimani sal no sung muito khlainani nango borom binani nango hambai Abo hakina Ashlok Okshanan Thangai MDC Gita Deborma TWF Bodor ni Tui Dulungbai Naitoke Maharaja Asamin Shal Palai Zaman Nate Bodolte Airport Authority Rokno Hambaya Ferga August 2026 Jengjoto Saimano Chini visionary leader Tripurani Khoroksa famous Chini Maharaja Rajani Bisingpana Sobche Seshto Rajani Hinjago Bini Mangthong Airport ni Ojaga Chini Khumbok Nani Phalemani on behalf of TWF Pungui Chini Ojaga Chung Phalemani Chini Bisingo Tongo Chini TWF ni president Tongo Chini Dujona MLA Tongo Jothakrome Chini Raimabeli ni te Mandai ni te Chini Joto TWF ni Joto dignitaries of Tongbaya Chung belai khano lucky tini te chung special babe hambai maro Chini airport authority no tamni bagi hinke Chung Joto Saimano obus kangi je murti tongmani Chini Maharaja Bir Bikram ni abo belai khano kuchu a jaga thangai khumboknani belai khano difficulties fiaba Chini bisingo tini te khoroksa former minister tongo Sarmeba Kumar Jamatiaji ingai Chini airport director ni Chuba Mumbai bini help khai Mumbai chung o difficult je work tongmani abno chung khub easy babe tini khlaimangka belai khano khakchangkha so abon bagino on behalf of TWF Pungui ang tini Chini airport authority ni je representative tongnai Chini aro khorok tam tongo borokno belai khano hambai maru so boni chuwa chung bisingtui chung tini kaham kaisa samungno chung tini perform khlaimangkha so thank you so much
आप लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हम भाई Rajakhagulin Sumaminiko Tongchini Korang. Tabo Kisha Langlamani Jora, Tabo Hastra Hayunte Haktoni Koktoma to Faitongo Langlamani Yagulo. Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. Gopinath Jela so Rangchak pai mani yagulo Thumai Thaka Hanke Norak Rangchako Kifili Mampinai. Kenora Teta Unashini Pamshi, Tinino Fadi, Lung Bukani Mutumpi, Haine Pai Fedi. Gopinath Jela Horigonga Boshorut, Agotala. Langlaman Yagolo Han Helam Shugo, Chini Kokbura Koktumawa. Han Hai Fadi, Nilefirana, Tinini Koktuma Bokrogro. TTADC Hapon Hilwa Zizangway, Kumulongopala, Zakamara, the Bikram Kishur Maniko Bahadurni, 118 BCS Manishal. Manjaka TTADC CM Ronald Deborma MDCZ and Deborma Emile Bishop Colonna Kobodo, Nitekubanadangro. Notice Foundation Luazizang where Zokoragul in the press club of Alaja Maharaja will become Kishore Maniko Bahadoni 118 Bisha Asamanishal Manjaka Habuba Rapurikisha Deboroma Hakunikos Amonte Botan Notice Foundation in Adongra. Srangshla Maharaja Bikram Maniko Bahadurne Asamir Shalate MBBWS Nelua Jizang where Razakoragalo Klaisaka Kaisareli Avanyakla Botala Amsayo Tongmani Maharaja Bikram Nishim Lango Tangai Klaisaka Kekati Manjaka Raskumari Paraga de Burma Kusam CM Eva MDC Purnachandra Jomadia MBBWS Ni Adangorma Kobe Student Rock. Razakoragul ni 0. Maharaja Bikram Kishore Maniko Bahadur ni Mangthongo Khomboge Palaisaka 118 Bisha Asamanishal Manjaka Hasil Montrakra Professor Dr. Manik Shah Visipani Haste Asukang Obishek Dr. Visipani Haste Tangfang Bibin Debroma MC Mayor Dipok Mozamdan Kobite Kubunadongra. Botlahatini Bania Kleine, Shahzahan Miani Palnogo, Red Flag ED. Srangshal Pungopuya Razakoragul in Western Club Ganani, PEC Brief Amstani Winitong Painogo, Klezakare.
হাসিন জগথাবে বর্ষাকানে লেফুঙ্গা হাটেও বাপালাই জাখা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুরনে 118 আসামানি সাল মানজাখাতি রেডিসনি সিএম ব্রুনেল দেবরমানক খবর বদলনি তাই কুবনা দংর Strangsha develop na rongjuk som Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur ne 118 asemani shal MBBR puta thangai bini mangthongo khumboge pale leka Maharaja Bir Bikram ni asemani shal manjakati develop ne aso phangje Manihar Debroma MLA Shopna Debroma MLA Nandita Debroma Ria MDC Kida Debroma Kacha Mantri Mebel Kumar Jamatena khobite kubuna dongro Tabo kok tomar শুক্রবই Strangsha Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur ne asemani shalno roge kaisa pandani bisingte Headress Park bolong bedek ne bekhakte bufang busha kailai jakha Pandaw manjakha bolong mantri Onimes Deborma Abanyaglo Science Technology and Environment Department Luwaji Sangway Pollution Control Board Tang Nogote Abu Hagen Botowale Printing and Stationery Department of Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur ni 118 bishe assignment shal palai jakha ashale Pandaw manjakha bolong mantri Onimes Deborma Khobi Department Officer Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur 118তম জন্মবার্ষিকী এবং এই জন্মবার্ষিকীকে সামনে রেখে গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং অ্যান্ড স্টেশনারি সদর দপ্তরে আমরা একটা ছোট্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমাদের দপ্তরের যিনি অধিকর্তা শ্রী রতন বিশ্বাস মহোদয়, উপস্থিত আমাদের যুগ্ম অধিকর্তা বরুণ দেববর্মা মহোদয় এবং আমাদের প্রিন্টিং অ্যান্ড স্টেশনারি সমস্ত আমাদের কর্মচারী ভাই ও বোনেরা, খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আপনারা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, আমি খুব খুশি। Probably this is the first time in printing and stationery headquarters we are celebrating the birth anniversary of Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur এবং এই অনুষ্ঠানে এই দিনটিতে আপনাদের সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করবেন আমাদের সুন্দর আয়োজন করার জন্য আমরা অনারেবল মিনিস্টার সার্কুলার ডিপার্টমেন্টের অফিসিয়াল থেকে শুরু করে সবাই প্রত্যেকে আমি আমার Bureau Report Chini Khorang Strangsha BJP Janjati Mursani Luwaji Jangmobai MBB Birkhong Kholo Tongmani Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur ni Mangthong Buskango Bini 118 assignment shal paleleka Manjaka Hastini BJP Achukphang Abhishek Debroy Tangphang Bipin Deborma Janjati Mursani Achukphang Abhijit Deborma no khoboi bodolni te kubun adongra Ashla Kokshanan Tangai, Janjati Murzani Azupang, Abhijit Deborma Shaka, BJP ni Kasha Naharmong, Shapkashat, Shapka Vikasanai, Abahakeno, BJP ni Haste Azupang, Abhishek Deborma Shaka, BJP, Hastini Bubagra Rokni, Hokumokumono, Boram Ruhunai. ভারতীয় জনতা পার্টি একমাত্র পার্টি যিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক এবং রাজবংশের যে ঐতিহ্য এবং তাদের যে স্মৃতি সেটাকে স্মরণ করেছে। আপনারা সকলে জানবেন যে আমরা 18-র আগে এবং 18 সালে প্রথম আমরা প্রতিটা বুথ অফিসে আমরা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকের জন্মদিন আমরা পালন করি। এর আগে কিন্তু সেটা সেরকম ভাবে হতো না। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি পুরনো ইতিহাস এবং জনজাতি সম্প্রদায়কে একবার মুছে ফেলার যে চক্রান্ত করছিল সেটা থেকে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি আসার পরই
আমাদের মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য থেকে শুরু করে সমস্ত যারা রাজারা ছিলেন, মহারাজারা ছিলেন এবং তাদের যে অবদান ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি, সেগুলো নিয়ে আমরা মানুষের সামনে উত্থাপন করি। তার কারণ কি, মোদিজি আপনারা জানেন যে আমাদের যে কৃষ্টি সংস্কৃতি সেটাকে রিস্টোর করা, পুরনো ইতিহাসকে জাগ্রত করা, সঠিক ইতিহাস মানুষের সামনে পেশ করা, এগুলো কিন্তু মোদিজির নেতৃত্বে 14 সালের পর থেকে হচ্ছে। তো আমরা জানি সকলে যে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার। আজকে আমাদের এই সিঙ্গারবিল যে এয়ারপোর্ট, এত আগে উনি সেটা কল্পনা করেছিলেন, তো ওনার মর্মমূর্তি পর্যন্ত সেখানে লাগানো হয়নি, আমাদের সরকার আসার পর সেটা এখানে স্থাপন করা হয়েছে। আপনারা দেখবেন এমবিপি কলেজ, মহারানী তুলসীবতী কলেজ, তৎকালীন সময়ে একটা মহিলাদের জন্য, মেয়েদের জন্য একটা স্কুল করতে হবে, এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে 1902-3 সালের কথা বলছি। এবং যে সমস্ত স্টুডেন্টরা আসতে পারবে না, তাদের বাড়ি থেকে আনার ব্যবস্থা, এই যে মহিলাদের যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা, শক্তিশালী করা, সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা, মহিলাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া, এই ধরনের বিষয় একটা ভিশনারি নেতা, লিডার বা রাজা ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না। ভারতীয় জনতা পার্টি নিজে নাহারমু, তিনি হাইদিন সবকা সাথ সবকা বিকাশ নিজে নাহারমু, যতনন্তই ডেভেলপ খাঞ্জানি আমচাইনা যতনা খাঞ্জানি কেবা বেদাবেদ খায়াতুই তিনি আসাইমানি রাজানা আসাইमा सालनति borok bai kaham gorangkai tong thanani amchaini borok bai kaisa hamjamung সম্পর্ক খাইছাং নগু जों যতন কয় ভারতীয় জনতা পার্টি বা চিনি জনজাতি মোর্চা তাই চিনের নখানা চিনি রাজা মহারাজনি যে স্ট্যাচু বা মূর্তি যে তিনি কমলারে নাইথক চিনি প্রেসিডেন্ট অভিষেক দেবরাজি হায়ার কমলার মানে अब हागे चिनी तिब्रासानि जे लाइबुमा रक जागी कमाय थांमा रंना मदिनि भारतीय जनता पार्टी सरकार फाइमेन यागुलो न आस्ते आस्ते के बिदिनि 3000 के दं जों दिनै रिसा हने आगे से ति तंला माने एक समय पगै थांगा कमाना नामा दिगे थांगा माने किन्तु भारतीय जनता पार्टी सरकार फाइने दिनै चिनी जे ट्रेडिशनल जे रिसा दङ न जीआई टैग खालायो दिनै जे कोनो देश विदेश जे कोनो जागा दिनै माने दं अब हागे दिनै चिनी सारा त्रिपुराव दिनै गोबां माने दंमोन बिसङाव दिनै पाइनएपल आपेल दङ कुइन पाइनएपल दङ जे टेक खायरे माने दिनै चंप्रें जे सूर्य कुमार देबबर्मा बरम गनां बिनि कक साराक्ति सामानि चिनि देशनि प्रधानमन्त्री अब हाकिन बिनि आबनि बागै जोंमा साव भारतीय जनता पार्टीनि जे नाहारमुं राजारंग जे मानसन मानै दंमोन एक समय बिना आसाम सालबो क्या सिनिया ताई बबोफोरा থেকে তম খাই কাং খাবো বছর সাইমিয়া আবনি বাগি নাদি দিনে 19 তারিখ 19 আগস্ট সরকারি ভাবে বিনি আসামের সালো সরকার ভাবে ছুটি ঘোষণা খাজাকা আবনি তিতেব বড় রং সিনানি বাগে নুংনানি বাগে দিনা মাকে খালাই ফনগা চিনি সরকার আমরা সিংসিনি রাজ্যনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নবসং বেলা বেলা হামাই মারো কারণ নাই নাদি जों दिनै राजा सिमि आगे सालाय दङ किन्तु राजानि काहिनी जों साइसे माइ हांखाय दिनै राजानि लाइफमा जों साइसे माइ हांखाय जों बाइके राजानि सिम मुजुखाय बाइगोनाबा आरो दिनै गोबां मा हायो न दिनै से महाराज बीर बिक्रम किशोर मानिक्य आसामया साल पालाय दङ अब दिनै अरे एयारपोर्ट नि पाइमा परे जों दाबो जिरो पॉइंट आगे 0 पॉइंट के केबो सिनिया किन्तु सरकार फाइन 0 पॉइंट अब दिनै बनम गोनां मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजी बिनि मूर्ति आरो श्रामै जाका मिया जोंहा जागा श्राम आ मूर्तियाव थाङै आसा डेकोरेशन खालामन जों नायखि आरो गोबां मा लकेल बरक साव राजा खरागन सिमा मिनि कक्थम चिनि खरां Segang khokjak mani GBB Hospital SMC office nok ni kaisa mobile phone te laptop no khobai khorak sha shikang no arrest khlaike MC thana ni police srangshla shikang no hangkor darbar nogoti shaka police
Apartimolote na kokshan thang NCC thana ushi partusdar shaka GBP Hospital AGMC office ni mobile phone te laptop khokjakmani abo niyagulo na NCC thana o khlaijakmani FIR Apartimolote chaituge naitugmani yagulo khoroksa shikuna arrest khlaiga police biniyago naituge manjaka khokjakmani manik khinai Patimongo te sab korungjak tong abonoti chaituge naitumongo khorjak tabu police Shrangshlo Hangkor Darbar Nagar Shaka NCC Thanan Police Abahenini Shaka NCC Thanan Ushi Paritos Das 3:30 থেকে 4:30 অনুমান এই টাইমে এজিএমসি এন্ড জিবিপি হসপিটাল থেকে একটা ল্যাপটপ অফিস রুম থেকে চুরি হয়ে যায়। এই বিষয়ে আমাদের কাছে একটা রিটেন কমপ্লেইন আসলে আমরা একটা কেস রেজিস্টার করি এনসিসিপিএস কেস নাম্বার 60/2026 আন্ডার সেকশন 329 ক্লজ 2 and 305 ক্লজ ই বিএনএস দ্বারা আমরা মামলা নেই এবং তদন্ত নামে জিবি আউটপোস্টের এসআই সুপান দাস একজনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে এবং তার কাছ থেকে একটি ল্যাপটপ এবং দুটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল সেট আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি এবং তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আজকে তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আমরা আদালতে প্রেরণ করব। বাড়ি কোথায়? তার বাড়ি হলো বাড়ি ইয়েতে আপনার কুঞ্জবন কোয়ার্টারে থাকে। ল্যাপটপটা এখন আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলছে, আমরা পরবর্তী সময় কাগজগুলি ভেরিফাই করে দেখছি। এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে ইন্টারোগেশনে কিছু এস্টাবলিশ হয়নি, আমরা তাকে রিমান্ডে ইন্টারোগেশন করে বাকি তথ্যটি জানতে পারবো এবং সে অন্যান্য চুরির সঙ্গে জড়িত আছে কিনা সেও আমরা দেখছি বিষয়টা। 3:30 থেকে 4:30 হবে অনুমান। তাকে আটক করা হয়েছে কুঞ্জপুর থেকে। পুলিশ রিমান্ড আমরা ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং বিজেপি টাংনো পালাইজাকা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুর 118 অ্যাসাইনমেন্ট সাল মানজাকা হাসির মন্ত্রী করা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ বিজেপি নি হাস্তে আসুফা অভিষেক দেবরয় খবর বোধন নিতে কুবন আদং র আজকের জন্মদিবস পালনের এই শুভ মুহূর্তটাকে করতালের মাধ্যমে সবাই আসলে হাসির মন্ত্রী করা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ বিজেপি নি হাস্তে আসুফাং অভিষেক দেবরয় কারিব মানজাকা এমসি মেয়র দীপক মজুমদার খবর বোধন নিতে কুবন আদং র কিন্তু এগুলো আজকে কিন্তু আমরা দেখছি এগুলো হারিয়ে গেছে। কারণ হারানোর কারণ আগের যারা এই কমিউনিস্ট, বিশেষ করে কমিউনিস্টরা, কংগ্রেস তো এগুলো উদাসীন ছিল, কংগ্রেসের কথা বলে উদাসীন, আমি বলছি না ইচ্ছাকৃত উদাসীন, এগুলো ওরা চিন্তাই করেন, কিন্তু কমিউনিস্টরা একদম পাকাপোক্ত ভাবে ওনাকে এই যে রাজেন্দ্র আমলের যে ইতিহাস বা তাদের যে উত্তরাধিকার তাদেরকে ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বিকাশী বিরাসত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি এত সুন্দর সুন্দর কথা বলে যে আমাদের পুরনো ঐতিহ্য, পুরনো ইতিহাস আমাদের মনে রাখতে হবে, আবার পাশাপাশি আমাদের বিকাশও হতে হবে, মডার্নাইজেশনও করতে হবে। এখানে আমার মাননীয় সভাপতি অলরেডি বলেছেন, এর মধ্যে আমি এই যে ত্রিপুরাতে প্রথম ব্যাংক স্থাপন, এই আমাদের মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুরের আমলে কিন্তু ব্যাংক ত্রিপুরাতে স্থাপন করা হয়। ব্যাংকের যে প্রয়োজনীয়তা, ট্রেজারি, একটা ট্রেজারিও যে একটা বিষয়, সেটাও কিন্তু উনার সময় কিন্তু ট্রেজারি পর্যন্ত এখানে স্থাপন করা হয়। আজকে আমরা পুরসভা বলি, ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট, এই আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন হয়েছে, আগে পুরসভা ছিল, ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট ইন দ্য কান্ট্রি। এই পুরসভা এই ত্রিপুরাতে উনার সময় সেটা শুরু হয়েছিল। এত চিন্তা ভাবনা আমরা, এর জন্যই আমরা দেখুন আবেগপ্রবণ লোক, আমরা তাদেরকে সম্মান দেওয়ার জন্য, আপনারা সবাই জানেন যে এই যে গেটটা ছিল জ্যাকসন গেট, তো ভেঙে দিয়েছিল কমিউনিস্টরা সময়, বলছে যে জায়গা সংকলনের কারণে। ঠিক আছে, ভেঙে দিয়েছ, তাহলে আবার বড় করে একটু সুন্দর করে বানাও, কিন্তু আমরা কিন্তু সেটা বানাচ্ছি।
আমরা এর মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যাবে, আমাদের মেয়র সাহেব এখানে আছেন। তো আমরা সেখানে এটাকে আমরা মান্যতা দিচ্ছি, রাস্তা বড় করবো। যদি কোনো বড় উঁচু কোনো গাড়ি যায় বা মূর্তি যায়, অনেক সময় অসুবিধা হয়, সেই ব্যবস্থা রেখে আমরা সেখানে এই জ্যাকসন গেটের নাম আমরা দিচ্ছি। কারণ ইতিহাস এগুলো, আজকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নাম অনেকে আমাকে বলছে এখানে নাম পাল্টিয়ে দিচ্ছি, সেটা আবার জ্যাকসন গেটের নামটা কেন রাখবেন? আর ইতিহাসকে তো আপনার রাখতে হবে, এগুলো আজকে ইতিহাসকে রাখতে হবে, সেটা দেখা যাবে। সেটা আমরা এর মধ্যে অলরেডি আপনারা জানেন ভূমি পূজন হয়ে গেছে। আমরা আমাদের নেতৃত্বের রাজখরাগল জিমিনারায়ণে ককথুম চিনি খরাং স্রাংশলা টিআরসি নি 49 সংসদ জাকমানি সাল পালাই জাকাত সাদ্রজব ভবন মানজাকা টিআরসি সেন্ট্রাল কমিটি নে আজো ফাং ডিভিশন দেবর্মা তাংফাং সুজিত্র প্রাণ খবই পতনে টেকগন আদংর আসল ককশনান থাঙ্গै সেন্ট্রাল কমিটি নি তাংফাং সুজিত্র শাখা 1978 BC ni 19 August salmariw khoi town hall TSU সংসদ জাকমানি হনৈ নারকযতন সাইমানো 1978 সাল 19 আগস্ট সালनै খোয়াই টাউন হল যিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি যত রং সুরংনাই প্রায় 400 জন ডেলিগেট রং তিনি হাই সাল তিনি TSU সংসদ জাকমানি আরনি সিমনি তিনি 2026 ও 26 বিসিও ফাই जों তিনি 49 तम जोंनि फाउंडेशन दे जों सेलिब्रेशन खालाय दङ हास्ते गोनाङै जत थाइबे बाक्सा जों TSU केन्द्रीय कमिटिनि अङै ओ जागाव जों छात्र युवा भवन पालाय दङ তিনি 49 तम फाउंडेशन देव जोंनि जे मूल स्लोगान बा खरां अंखा सेफ एडुकेशन सेफ जनरेशन फ्यूचर जनरेशन तामनि बागै हिंके जों नुइ दङ लास्ट 6 ইয়ার বা 7 ইয়ার रुमै हास्ते गोनाङै जे हापां सलै दङ माने ओ हापांनि जराव जतनि से बेलाय जति কোনো হামিয়া ডিপার্টমেন্ট এবা কেবা তামে হিনতাই তলাগো কলাইখা আবংখা সিনি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট তামনি হিনকে जों एग्जांपल जति नाना थांके हास्तेनि कक तो आं सालिया पुरा एडिसिनि कक जति आं साना थांके जेहेतु जों रों सोलोंनाय तिप्रासा रों सोलोंनाय रावनि बे कक दिसाय दङ जों एडिसि हापांनि बा एडमिनिस्ट्रेशननि आन्डाराव जों नुखा प्राय 1435 बा 34 सामथिं आबहाय स्कुल दङ बरंनि आन्डाराव आबनि विषय जों नुखा प्राय 300 सामथिं आबहाय स्कुल सिंगल टीचर आबनि विषय जों TSU जारा तंनाय जों डेपुटेशन रुमानि बिसिंतु EM बाय मालाय माने बिसिंतु बोसोन साखा प्राय 100टा आबहाय स्कुल दङ जे स्कुलनि कंडिशन बेलायनो क्रिटिकल किसिनि डिमान्ड अंखा जुदि एडुकेशन से करि हिंके बाहाय केवनाय एडुकेशन करि माने तो ड्राग जुआक आबहाय जारागा सौइनाय किसिनि फ्यूचर आबो मनाक माने अंनाय आबगैनो सिनि सेफ एडुकेशन सेफ जनरेशन आबगै जों खरां तिसका TSU जे गोबां मा आबहाय सिनि तिप्रासा रों सोलोंनाय BEd DLEd पास खालाय ताबो वेस्ट बेंगल रग इभेन त्रिपुरा अबो बरक पास आउट दङै दङ बरंनि रिक्रुटमेंट खायै एडिसिनि जे स्कुल दंनाय अन्तत एडिसि प्रशासननि आन्डारे जे बरंनि पावर दंनाय ओ लिमिटेड पावरनि बिसियाव फानो बरंनि रिक्रुटमेंट खायै एडिसिनि टीचर क्राइसिसनो बरक बाकी तक मथनो सेगे ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां क्राकशाल हरकुथोगो खुंसा ई-रिक्शा मालखुंनो खबै खरकसे सिकंनो नायतोगै तिखलाइका आमतली थानानि पुलिस बिनि यागो नायतोगै मानजाखा सिकांगो खगजाकमानि काइनि बेटारिते खुंसा अटो मालखुंनो सिसख्लाइका आमतली थानानि पुलिस सरांशालो बनो तिसाजाका दरबार नगर हनिसाका आमतली थाना नुसि राना चेटार्जी আবার সালব্রহ্ম শিক্ষক আকারমানি পাটিমনতই ওয়ানামাও ক্লাইজাক তঙ্ক সংলোক করক আবন বাগৈ পাটিমনতই চাইতগৈ নাইতো মুখ অঙ্করজাক তাবুক পুলিশ আমাদের এখানে একটি চুরির একটি কমপ্লেন আছে আমাদের পুলিশ স্টেশনে সেই চুরির কেস আমরা রেজিস্ট্রেশন করার পর এখানে আমরা আমাদের সাব ইন্সপেক্টর হিরেন্দ্র দেববর্মা দিলীপ দাস তাদেরকে নিয়ে একটা টিম গঠন করা হয় এবং ইন্সপেক্টর অজিত চাকমার নেতৃত্বে আমরা একটি অপারেশনের মাধ্যমে ইন্টেলিজেন্স বেসড অপারেশনের মাধ্যমে আমরা এখানে যে চুরির গ্যাংয়ের যে একজন সদস্য লিডার তাকে আমরা গ্রেফতার করি তার সঙ্গে তার যেই অটো দিয়ে সেই গ্যাংয়ের চুরির দলরা বের হয়ে বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের আমতলী পুলিশ স্টেশন এবং পার্শ্ববর্তী পুলিশ স্টেশন এরিয়া অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গাতে শহর অঞ্চলে যারা ঘুরে ঘুরে চুরি করে বাড়ি ঘরে চুরি করে বা আপনার
রাস্তা থেকে গাড়ি থেকে ব্যাটারি চুরি করে, সেই দলের একজন মেইন লিডারকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি। আজকে ওকে আমরা পুলিশ রিমান্ডের জন্য আমরা আদালতের কাছে প্রডিউস করছি এবং ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা সম্পূর্ণ গ্যাংটাকে ধরতে পারবো বলে আমরা আমাদের বিশ্বাস। তার থেকে আমরা কিছু চুরির ব্যাটারিও আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। এই যার গাড়ি থেকে চুরির ব্যাটারিগুলি চুরি করেছিল, গাড়ির ব্যাটারিগুলি চুরি করেছিল, সেও এগুলিকে আইডেন্টিফাই করেছে, আমাদের আমতলী এলাকারই লোক। এছাড়া এই চুরির দলরা যে বাড়ি ঘরে চুরি করেছে প্রত্যেকটি বাড়ি আমরা ভিজিট করে প্লাস তাদেরকে ইন্টারোগেশন করে আমরা আমাদের বিশ্বাস আমরা আরো যে চুরির জিনিসগুলি তারা লুকিয়ে রেখেছেন তা আমরা উদ্ধার করতে পারি। কোথায় থেকে আটক করেছেন এই লোকটাকে আমরা রাত্রেবেলা ভোর রাত্রের দিকে আমরা একটা ইন্টেলিজেন্স বেস অপারেশনের মাধ্যমে আমরা আগরতলা বাইপাস রোড এলাকা থেকে তার সাথে তার কি আরো আগে কি কোনো মামলা রয়েছে? সে আগে তো বিভিন্ন প্রপার্টি অফেন্সের সঙ্গে যুক্ত, সে বিভিন্ন সময় গ্রেফতার হয়েছিল আগে, কিন্তু তার এখন পেশা লুকি সে নর্মাল ভাবে দিনের বেলা আপনার প্লাম্বিং এর কাজ করত। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। তিনি নিকক্তমা আশক জরাতৈন তাইব হাস্তে হায়ুংতে হাক্তনি কক্তমা সাইমানা বাগৈ জয়ে নাইতংনি চিনি খরাং। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। Ram Lychee Drinks. Refresh your feelings. Saboni nang Agartala. Saboni nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo na din tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba dang mani chora oro zaknai phirong mo. Kok shanai holong chero khognai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong din oro chini khora.
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20